बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 मार्च है और मंगल का दिन है। बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की। ये वाक़या ऐसे पेश आया कि रोज़ा अफ्तार का टाइम था और सब दोस्त वहाँ पे जमा थे। अफ्तारी का इंतज़ार हो रहा था। दरिया के किनारे ही अफ्तारी थी और उसमें अचानक ये हुआ कि उनमें से एक पुलिस एहलकार था जिसका नाम शाहिद था। उसने पिस्टल निकाली। पिस्टल निकालने के बाद उसने एक शख्स के जो है रख के पेट पे गोली मारी और वो शख्स जो है वहाँ पे लंबा हो गया। फिर जब ये ज़मीन पे गिरा तो बाकी ऊपर से खड़े होकर लोग हंस रहे हैं। ये वीडियो वायरल है बाकायदा तौर पे और वो कह रहा है कि लग गई है, लग गई, इसको लग गई है। तो वो कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल लग गई है और इस तरह ना। तो वहाँ पे बजाय इसके कि उस बेचारे को उठा के ले जाते और उसको हॉस्पिटल ले जाके कुछ करते, वो शख्स वहीं पे रहा और उसके बाद ज़ख्मों की ताब ज़ाहिर है वो गोली लग गई थी, उसको ब्लीडिंग हो गई होगी और उसके बाद वो जहाँ बहक हो गया। लेकिन ये एक आम सा आदमी था। हैरान कुन चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने ये तो सुना होगा कि यार कोई बहुत बड़ी शख्सियत, कोई बहुत मशहूर शख्सियत, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, पता नहीं कौन कौन, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आप सुनते हैं ना कि जी वो उसकी मौत वाक़ई हो गई और बहुत बड़ा जनाजा है और बड़े लोगों ने शिरकत की है। लेकिन आप हैरान होंगे कि जिस शख्स का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ऐसे हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बड़े जो है बेज़रर से लोग होते हैं, जो जिनसे लोग वैसे ही मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो बेज़रर होते हैं। ये ऐसा ही शख्स था। इसका नाम था जावेद मोहंडरी और ये इसके लोग ही वीडियोस बनाते थे टिकटॉक के ऊपर और ये हमारे जो बालाकोट है केपी में उसमें ये बहुत मशहूर था। आप यकीन करें इसके जनाजे में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये वाक़या कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे था, फिर लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने इसके ऊपर क्या एक्शन किया, आज की इस वीडियो में जावेद मोहंडरी के हवाले से आपको जो है तफसील बताएंगे कि ये सारा मामला हुआ क्या। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, तफसील कुछ यूँ है कि ये जो है जावेद मोहंडरी इसके, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोग इसको, मैं वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था जो जनाजे में शिरकत कर रहे थे। वहाँ के जो लोकल हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने बना के डाले हुए थे वीडियोस बना के, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग ये कह रहे थे हमारी कोशिश होती थी कि हम इसको अपने साथ अफ्तारी पे साथ ले जाएं। मतलब ये ऐसा बंदा था, जैसे आपको याद होगा कश्मीर में सही लियाकत था, या इधर गुजर खान में एक वो हमारे जो है वो भी इसी तरह का एक था जिनके फिर बाद में जो है, तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो आपके गली महल्ले में होते हैं, अल्लाह लोग होते हैं, बेज़रर होते हैं और उनके साथ मजाक वगैरह भी चलता है लोगों का, और जो है लोग उनको, वो भी आप भी इनकी वीडियोस भी देखें, जावेद मोहंडरी लिखें तो आ जाता है। लोग इनके साथ ना टिकटॉक की वीडियोस बनाते थे, ये मजाक वगैरह करते थे, पैदल चलते थे और लोग इनको खिलाते पिलाते थे और इस तरह का, मतलब बेज़रर शख्स था बिल्कुल, अल्लाह लोग टाइप के जो लोग होते हैं उस तरह का। और इसकी जो टिकटॉक की वीडियोज़ बड़ी मशहूर हैं उस एरिया में ना, उन एरियाज़ में। अच्छा, इसको इसी तरह ये दोस्तों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ ये उठता बैठता था, इनके साथ अफ्तारी पे गया हुआ था दरिया के किनारे। अब उसमें जो है 2 लोग इस वीडियो में वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि सामने से आते हुए नज़र आते हैं, जिनमें से बताया ये जा रहा है कि इनमें से एक एहलकार है पुलिस का जिसके पास पिस्टल था, उसका नाम शाहिद है। वो आए और मजाक मजाक में ये सारे हंस रहे थे, ये नहीं कोई इनके आपस में तल्ख कलामी हुई हो, ऐसी कोई सूरत हाल हुई हो। हंसते हंसते वो आया और इसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि जावेद मोहंडरी ने कहा कि इन्हीं नाल इसको भी साथ, उसी अपनी ज़बान में, वहाँ की ज़बान में, कि जी इसको भी साथ ले आए हो, इसको साथ क्यों लाए हो, ये इस तरह की उसने कोई बात की। और उसने जो है वो निकाला और एकदम से ना उसने, मतलब ऐसे लगा जैसे कुछ ऐसे एकदम से ना उसने गोली चली और उसके बाद वो बेचारा गिर गया। और वो गिर के वो कर रहा है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसको कोई नहीं हॉस्पिटल ले जा रहा और कुछ भी नहीं, वो सारे खड़े होकर देख रहे हैं, उसकी डेथ हो गई। बाद में ये चीज़ सामने आई, पुलिस वाले ने ये, मतलब ये ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि पुलिस वाले ने कहा कि जी मैं तो समझा था कि पिस्टल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, और अचानक से इसमें जो है गोली चल गई और ये ऐसे हादसाती तौर पे हुआ, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन वहाँ पे जनाब बहुत बड़ा एहतजाज हुआ इस सारे मामले को लेकर, और एहतजाज लोगों ने शुरू किया और उन्होंने जाके बाकायदा तौर पे थाने पे पथराव किया, गाड़ी जलाई गई, थाने को आग लगाने की कोशिश की गई, और ऐसे शख्स के लिए जिसका ज़ाहिर बात है एक इसकी जो बिरादरी है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत काफ़ी तादाद में, मुझे खुद बताइएगा, इससे जो बालाकोट वाले मेरे व्यूअर हैं भाई वो मुझे ज़रूर बताएं। और वहाँ पे मैंने वो फुटेजेस वगैरह देखी हैं, वहाँ पे एहतजाज हुआ और बाकायदा तौर पे जो पुलिस जो है वो आई और उन्होंने आके एहतजाज जो है अपना रुकवाने के लिए, पुलिस के आला अफसरान है, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस साबिर ख़ान साहब जो है बालाकोट के, वो आए वहाँ पे उस एहतजाज में, और उन्होंने मुज़ाहिरीन से बाकायदा ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जी आप
جو ہے آپ فکر نہ کریں، ہم واقعے میں جو ملوث اہلکار ہے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا، آپ لوگ وہ مت ہوں۔ اچھا، اس شخص کی جب یہ واقعہ ہوا تو کے پی اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے بھی اظہار افسوس کیا اور کہا کہ موہانڈری ایک دوستانہ اور مقبول شخصیت تھے اور جن کی موت انتہائی تشویشناک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں سردار سلیم یوسف صاحب نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اب آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں، وہ بندہ کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہے، اس بندے کی کوئی بیچارے کی وہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی علاقے کا وڈیرا ہوتا ہے، کوئی بڑا بندہ ہو جس کے ہاں لوگ جاتے ہیں عموماً، ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ، لیکن اتنا بڑا اس کا ایک وہ ہوا، اثر ہوا اس سارے معاملے کا۔ پھر جب اس کا جنازہ ہوا تو اس کے جنازے میں بھی ایسے لوگوں نے شرکت کی، سردار یوسف صاحب بھی گئے ہوئے تھے میرے خیال سے اس کے جنازے میں۔ اس پہ جناب پولیس نے حکام نے تصدیق کیا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور ملزم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اچھا، جاوید موہانڈری صاحب جو ہیں یہ اپنے منفرد انداز اور مزاحیہ ویڈیوز کے لیے مشہور تھے۔ ان کے وفات کے بعد بالاکوٹ میں بڑی غم کی فضا پھیل گئی ہے، یہ وہاں پہ جو دوست ہمارے صحافی ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے، اب لوگ وہاں پہ اس چیز پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہتھیاروں سے مذاق کرنا ہوتا ہے نا، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت ساری خبریں آپ نے دیکھی ہوگی کہ ٹک ٹاکر تھا جی، ویڈیو بنا رہا تھا ٹک ٹاک کے لیے اور اسلحہ چل گیا اور یہ سب کچھ ہوا، تو لوگ اب وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہتھیاروں سے مذاق کرنا ہے، یہ تشویشناک بات ہے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا رجحان آج کل بڑھ رہا ہے۔ مطلب لوگ گپ شپ میں اٹھا لیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر نہ چلانا آتا ہے، آتا بھی ہے تو ظاہر ہے بے لاپرواہی کرتے ہیں اور یہ تو خوفناک چیز ہے، خدا نخواستہ اگر چل جیسے ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے حادثاتی طور پہ چلیے، میں نے جان بوجھ کے نہیں مرا، ہم تو اکٹھے افطاری کر رہے تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور مذاق کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس اہلکار آلدو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دانستہ نہیں تھا اور یہ مذاق میں سب کچھ کیا تھا اور اچانک گولی چل گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی لیکن اس ویڈیو کو اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ نہیں لگتا کہ یہ مذاق ہے بلکہ یہ دانستہ قتل ہے۔ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی بندے نے مارا ہے، آپ ویڈیو دیکھیں۔ بہرحال جی یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور بہت ہی حیران کن جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا ہمارے معاشرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس کے جنازے میں جی بڑی شرکت کی لوگوں نے اور بہت بڑا جنازہ تھا اور میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور مولانا صاحب جو خطاب بھی فرما رہے تھے وہاں پہ وہ بھی یہی ان کے حوالے سے، جاوید موہانڈری کے حوالے سے کہہ رہے تھے بہت ساری چیزیں۔ اب خود سوچیں، ایک مجذوب شخص، ایک اللہ لوگ، ایک بے ضرر شخص اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جنازے میں اور یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ کیونکہ ظلم ہوا، ظاہر ہے اس بیچارے کو ایسے ہی انفارچونیٹ اس کے ساتھ ہو گیا، حادثہ تھا یا یہ تو ابھی پولیس بھائی تحقیق کر رہی ہے، پولیس تحقیق کر کے چیزیں نکالے گی، سامنے لائے گی تو پتہ چلے گا تو حادثہ تھا یا قتل، یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہے، ہم اس کے اوپر نہیں مزید وہ کر سکتے۔ بٹ یہ ہے کہ اس بیچارے کی جان گئی، لیکن میں خود حیران ہوا اس کی یہ ساری چیزیں دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ معاملہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہے جاوید موہانڈری والا، یہ تفصیلات تھی اس کی، آپ سب کے لیے دعا کیا کریں، جاوید کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اور اللہ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ بالاکوٹ کے میرے ویورز ہیں، بہت سارے یار دوست ہیں، مجھے بتائیے گا اس معاملے کے اوپر کچھ مزید تصحیح کی ضرورت ہو، کچھ چیز جو میں نہ بتایا سکا ہوں تو کوئی کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔